U ovom video radu analiziramo kako je Rusija potrošila čak 13 milijardi dolara na samo ispaljene rakete u Ukrajini. Kako je objavio magazin Forbes, Rusija od početka sukoba lansirala 4750 projektila na Ukrajinu u vrednosti od čak 13 milijardi dolara. U materijalu koji je predstavljen na ukrajinskom jeziku precizira se da su uzete u obzir sve rakete dugog dometa Iskander, Kalibr, H-101, H-555, H-22, H-32, H-47 Kinžal, kao i rakete kratkog dometa H-59, H-58, H-31, H-35, 3M55 Onyx, kao i PVO rakete sistema S-300. Što se tiče raketa dugog dometa, Forbes navodi da je korišćeno ukupno 2475 raketa, čija je vrednost približno 12,5 milijardi dolara, a među njima su bile 812 raketa Iskander, uključujući balističke rakete 9M723, kao i varijanta krstareće rakete Iskander 9M728, lansirane uz pomoć lansera Iskander-M, kojima su opremljene raketne brigade ruske kopnene vojske. 635 raketa Kalibr tip 3M14K i 3M14T, lansiranih sa brodova i podmornica Crnomorske flote Rusije i Kaspijske flote. 785 raketa H-101, H-555, lansiranih uz pomoć strateških bombardera Tu-160 i Tu-95 MS i sastava dalekometne avijacije. 225 raketa H-22, H-32, lansiranih uz pomoć dalekometnih bombardera tipa Tu-22M3 i 18 raketa H-47 Kinžal, lansiranih iz lovaca presretača tipa MiG-31K. Zapadni vojni stručnjaci procenjuju još od juna prošle godine da je ruska strana skoro u potpunosti iscrpila svoje rezerve raketa, posebno Kalibr i H-101 i H-555. Prema njihovim rečima, iz tog razloga je povećana upotreba hipersoničnih raketa H-47 Kinžal, koje su mnogo skuplje. Broj raketa kratkog dometa koje su ruske trupe navodno koristile do sada izgleda ovako: 661 projektil H-59, H-58, H-31 i H-35, koje koristi operativno-taktička avijacija, uglavnom bombarderi Su-34 i borbeni avioni Su-57, Su-35 i Su-30 SM. 144 rakete 3M55 Onyx lansirane pomoću obalskih raketnih sistema Bastion. 1500 projektila iz sistema PVO S-300. Ukupna vrednost raketa kratkog dometa koje su lansirale ruske trupe bilo je oko 3,5 milijardi dolara. Kako navodi ukrajinski izvor, za razliku od skoro istrošenih zaliha raketa dugog dometa, Rusija i dalje ima mnogo PVO raketa sistema S-300, koji mogu da pogode ciljeve udaljene na daljinama i preko 200 km. U poslednjih par meseci postavlja se pitanje da li dve zaraćene strane imaju dovoljno municije da nastaje sukob istog intenziteta. Ukrajina trenutno dobija u smanjenim količinama municije od svojih zapadnih pomagača, dok se Rusija u velikoj meri oslanja na povećanu proizvodnju municije u sopstvenim pogonima. Pretpostavlja se da Rusija mesečno proizvodi više municije i projektila nego Sjedinjene Američke Države i to po mnogo nižoj ceni. Kako sada stvari stoje od prolećne ofanzive ukrajinske vojske na južnom pravcu u cilju presecanja Krima od drugih delova Ukrajine pod ruskom kontrolom, za sada nema ništa, upravo zbog nedostataka municije, pre svega artiljerijske, dok bi ruske oružane snage posle potpunog osvajanja Bahmuta ili ti Artjomovska mogle da naprave kraći predah u ofanzivnim dejstvima radi pregrupisavanja, popune svojih jedinica novim ljudstvom da bi nadomestili, kao i Ukrajinci, velike ljudske žrtve u Bahmutu i popunili svoje zalihe municije i radi dobijanja nove vojne tehnike koja bi nadoknadila uništenu tehniku u dosadašnjim operacijama.